Tatak RMN. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strong Man's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon Forte, may palagang lakas mo. Gusto mo bang palaguin ang negosyo mo? Dagdag puhunan, bagong supplies, o additional stores? Gawin nating posible yan with BDO Multi-Purpose Loan. Apply now and enjoy waived loan fees of up to 30,000 pesos. That's more savings you can put straight back into your business. Visit any BDO branch today. Promo runs from March 1 to October 31, 2026. BDO, we find ways. Terms and conditions apply per DTI permit number 249820 series of 2026. BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Tatak RMN. Goodbye lumiban siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye lumiban siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Sa Association. sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney care time! Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Tatak RMN. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, Capsule coffee and tea. with MX3, It's for you and me. with MX3, dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Hala, Bera! Hala, dumi! Dapat dyan! Power pula. Surf yan, power puti. Surf power combo ng surf. Pagsamahin natin. Para sa kusot linis combo, Surf Bareta at Powder ang gamitin. Based on lab test and removing mud from polyester. Para sa duming kailangan kusutin, Kusot Linis Power Combo ng Surf Bar at Surf Powder ang gamitin. With Power Bula at Power Puti. Hala, Bera! Hala, Surf yan, power puti. Surf power combo ng surf. Pagsamahin natin. para sa kusot linis combo, Surf Bareta at Powder ang gamitin. Based on lab test and removing mud from polyester. Para sa duming kailangan kusutin, Kusot Linis Power Combo ng Surf Bar at Surf Powder ang gamitin. With Power Bula at Power Puti.
Tatak RMN. Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh. Para malinaw. Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic, anytime, anywhere. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang Cutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kitang-kita ang Cutis Silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Tatak RMN. I have lagnat and I have sipon. Pag flu, pwedeng flu. Mag-BioFlu dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Vieja yayo. Por eso, ready yayo man goodbye to the ones I love. Bye, anak! Hugaan na yo kundi may mga apo! Adios mga kumare! Manuna yayo kuri con ustedes! Enjoy al vida si pwede man buy na agay with Skilan. Epektibo kontra na agay. Hiyang panacorazon hasta na bolsa. 950 lang ang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skilan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya. Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Tatak RMN. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom. Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.